Zirigi defino no hahay. No. Ngano kung mamatay ang tawo. Usara mo gawas ilang kaloy sa imo, pero katong nabuhi abusa na nila ang imong ayo mahalok ba kamo sa kalayo. Nga piki man inyong pagkatawo. Pasikat trabah aron daygon na idokar ba kamo. Makahisgot nga murag binuo ang rano, pero maong tinod ay magpalipat bro. Kung pabunggahay halay bigay, pero kung magalisod usahay maginokok na lang no. Ayaw anak kay ginadili, pero kung kamumubuhat inundayon nga lami. Sa inutil nga kinabuhi nakasilara kamo sa inyong mga salapi. May pamagkapabiling papikihigog maong pakasa imong pagkakomedyante. Pero kung magkaseryoso di mo katawa, kay high blood ako no pre. Di ba bidi galabad ang ulo kay napuno sa mga problema ug utang sa bangko. Kung ihatag tanan mahurot rapod, pero kung mutigom inon karipot unsa man jud. At tinuod kinabuhi ba ninyo o nagsalig rapod mo sa palibot. Pag lahitag sulod, maglahitag padulngan, maong din yung masayad kung asa man ako paingnan. So kuhahi man atong pagbasa sa palad aning bata, pero nakasigurado na nga baka nga di ka mangayog nga sa panahon nga ako na makakwarta. Haha, maong tambagan paminaw, pero kung sayo palataro nga. Dili kay magabagulbul kay lahira sa bucket list nga imong nalista. Angay pa ba magpaubos kung kaning bataan na ang nalumos. Bantay ug tan-awa kay muka pa kay kalmado na ug naan na ay focus. Hahay. Ang kinabuhi usara. Enjoy to the fullest. Masayo pa jud, pero okay na. Yeah.